سلام تعذبت نايس شانل كميت هون لهم تسفى قبر كلهم عبزز لهم وسلام تكونوا لهم ما أنت هان كم تار استزراعهم ما هاني كمي جيرنا فرحات كنقدفون نخل فرحات قبل كل خيج ما بصحتي سبات انداسن مالتي انداسن خيد كخيد أدلق فرحات على نفرحين الدبل بزعبان إيش يابزي أخنا بلينا ኣብ ነፍሰይ ኣትሒዘ ዋላ ክዛረብቲ ኮይኑ እንዳ ፍርሓት ናይ ስኒ ጥራሕ ደይኮን ዋላ እንዳ ሕክምና ክንከይድ ከለና ንፈርሕ ኢና ስለዚ ርዳእኒ ማለት እዩ ብምንታይ ግን ከምኡ ንፈርሕ ዘለና ወይ ሰባት ድዮም እንዳ ስኒ ኣይንኸይድ እንዳ ስኒ ሕማቕ እዮም ብምባል ድዩ ወይስ እንዳ ስኒ ከይድና ከለና ዝኾነ ሕማቕ ነገራት ኣጋጢምና ስለዝነበረ ተመሊስና ክንከይድ ስለዘይከኣልና ድዩ ብከምኡ ብሰንኪ ማለት እዩ ወይስ ናይ ድምፅታት ድምፂ ሕጂ ክብል ከለኹ እቲ ናይ ኣሲስታንት ሴክሽን ድገብርዎ ኣለዉ ወይ እቲ ናይ ሓኪም እቲ ድሰርሓሉ ኣቑሑት ድምፂ ገብር ኢና እንዳ ስኒ ክንከይድ ከለና ብዙሕ ነገር ክሓፅቡ ከለዉ ድዮም ስኒ ክመልኡ ከለዉ እቲ ናይ ኣቑሑት ድምፂ ሰሚዕ ኣለዎ ገሊኡ ሰብ ኣሎ ድምፂ ድፀልኦም ማለት እዩ እሱ ድዩ ወይ ከዓኒ ብዝካልእ ነገራት ፍርሓት ዘለና ብናይ ስኒ ዋላ ደይኮነ ውሽጣዊ ናይ ሕክምና እንዳ ሆስፒታል ምኻድ ሕጂ ዝፀልእ ሰብ ኣሎ ብከምኡ ድዩ እዚታት ኩሉ ብግምት ኢቲና ማለት ሕጂ ካብ ሓሚምና እንዲና ክንከይድ ደይ ንደሊ ዘለና ካብ ሓሚምና ምኻድ ናይ ግድን ኢና ሓሚምና ክንከይድ ኢና ምሽ ከሓመምና ክንከይድ ከም ዘለና እቲ ቪድዮ ክገብሮ ደሊ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓሚምና እንተኸይድና ሓሚምና ኣለና ማለት እዩ ከሓመምና ግን ኣብ 6 ወርሒ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜስ ከመይ ጌርና ክንከይድ ማለት እዩ ሕጂ ፍርሓት ሓደ ሰብ ፍርሓት ኣለኒ ክብል ከሎ ፍርሓት ኣለኒ እንዳስኒ ይትረፈኒ ክብል ከሎ ሕጂ ድሕሪኡ ድመፅእ ክንሓስቦ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ዝኾነት ስኒ እንተደኣ ተበሊዓ ድያ ብሓሚማ ድያ ሕማም ክብል ከሎ ሕጂ ተበላሽያ ዝኾነ ነገር እንተደኣ ኣጋጢምዋ እታ ቀልጢፋ ክትምላእ ዝግባኣ ወይ እቲ ንእሽተይ ረሲሑ ናብ ሕማም ከይበፅሖ ከሎ ክንዲ ንሶም ዝሓፅቡልና ስቑ እንተረኣይልና ብሰንኪ እቲ ፍርሓት ናና ናብ ካልእ ነገር ከይዳ ኣሎ ማለት እዩ እታ ክሓፅብዋ ዝኽእሉ ናብ ርስሓት እንተደኣ በፂሓ እታ ፍርሓትካ ክንዳኣ ትድይባ ማለት እዩ ብኡ ውሰድዎ ዋላ ስለዚ ከመይ ገይረ እሞ ክኸይድ እቲ ፍርሓት እንተደኣ ሃልይነስኒ ዘይምኻድ ሕሸኒ ንድብል ነገራት ከመይና እቲ ፍርሓት ከነግድፎ ንኽእል ሜላታት ኣሎ ድዩ ብዛዕባ ቁርብ ነብል ኢና ሕጂ መብዛሕትኡ ሰባት እንዳ ኦፊስ ክመፁ ከለዉ ስራሕ ክመፁ ከለዉ ፈርሕ እንደ ገለ ክብሉ ከለዉ ከምዚ ፅቡቅ ሓሳባት ሒዞም ንክመፁ ነተባብዖም ማለት ፅቡቅ ሓሳባት እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ገሊኡ ሰብ ኣሎ እንዳ ስኒ ሕማቕ እዩ ከይትኸዱ ከፍርሕ መዓት እዩ ስንኹም ከምዚ ንብል ምናልባት ከምኡታት ደይምስማዕ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ከዓኒ ንድሓር ምሕሳብ ማለት እዩ ካብ ሓሚመ ዶ ምኻድ ሕሸኒ ወይስ ከሓመምኩ ከለኹ ቀልጢፉ ዝኾነ ነገር ድጅምር ደሎ ነገራስኒ ክርእዩ ለይመታል ምክንያቱ ከምቲ ዓንቶይ ዝበልክዎ እያ ንእሽተይ ነገር እንተደኣ ጀሚራ እቲ ፍርሓት ናይ ሕማም እንዲደልኖ ቃንዛ ደፍርሓና ደሎ ክንድኡ ከዓ ከይበዝሐ ከሎ ማለት እዩ ስለዚ እታ ሳልሰይቲ ከዓ ክንብላ ንኽእል ከዓኒ እቲ ናይ ውሽጣዊ ሕማም ማለት እዩ ኩሉ ነገር ብኣፍ ስለ ዝጅምር ንሰትዮ ድዩ ንበልዖ ነገራት ሰኒ ብኣፍ ስለ ዝኣቱ ውሽጣዊ ሕማም ከዓ ነገራት ዝኾነ ዳያቤቲክ ድዩ ወይ ካልእ ሕማማት እንተለና ማለት እዩ ከይጋድደልና ኢልና ከዓ ክንሓስብ ክንፈርሕ ንመፃኢ ማለት እዩ መፃኢ ክብል ከለኹ ኣብ ዕለታዊ ንነብሮ ናብራ ሰኒ እናተጠንቀቕና ናይ ሕማማት ናይ ነፍስና እንዲና ንብል ምሽ ስለዚ መጀመርያ እቲ ቀንዲ ከዓ ናይ ስንና እንተበልና ሓይሽ ማለት ምክንያቱ ኩሉ ነገር ብኣፍ ስለ ዝጅምር ከምኡ እንተሓሲብና ከዓ ነቲ ፍርሓትና ምናልባት ንሱ ይዕብልሎ ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ ሕጂ ገሊኡ ሰብ ይብል ኸውን ምናልባት እሞ ክኸይድ ይኽእል እንዳስኒ ግን ፈውሲ ዶ ክገብሩለ ይኽእሉ ፈውሲ ማለቶም ከምዚ ኣደቂሶም ስኒ ክሰርሕዎ ዝኽእሉ ወይ ስኒ ድምላእ ድዩ ወይ ድሕፀብ ድዩ ሕጂ ኣሎ መሊኡ ነገር ኣሎ ስፔሻሊ ሕጂ ብዚ እዋን ዘለናዮ ብዙሕ ነገራት እዮም ዘምፁ ዘለዉ ማለት እዩ ወይ ኣደቅስ ኣቢሎም ንእሽተይ ስጋዕቶም ስራሕ ሶም ዝውድኡ ምምላእ ድዩ ከምኡታትም ኣሎ ወይ ካልእ ከዓ መድሃኒት ንእሽተይ ውሰድ እሞ ወሲድካ ፅናሕ እሞ ድሓርቲ ስራሕ ክሰርሑ ከሎ ብዙሕ ደይፍለጠካ ነገር ኣሎ እዚ ግን ምስቲ ሓኪም ክትዘራረብ ኣለካ ማለት እዩ ምስ ሓኪም ተዘራሪቦም ኩነታቶም ከመይ ከም ዘሎ ተራእዩ ሽዑ ተሓኪም ድውስኖ ውሳነ ኸውን ማለት እዩ ናብኡ ደረጃ ንኸይበፅሓና ግን ናብ ፈውስታት ደረጃ ናብ ካልእ ነገራት ከይወሰድና ምብፃሕ ግን
بقليل نجارم كنجبرو نخلات ميلاتات جنب بعلنا كنا نادخ يحيش مالتي التفرحات كم تعنتو يزبلكوا حماء نجارات كم تعاون تاوي كم نيجاتيف تحن بلو ناي الرأي ناي حكمنا ناي ندسني انت قدفنا يحيش مالتي بتصبط رحم ولا خنرئو مالتي حجي حادثة أو كلا دحن بل حماء ندسني يحليفي سني كم خمس جيرو ولا انت بلنا نعيمكم أخجات أمني لنا ديم فرح مالتيو شو تات منك اليو أنت تجدف حيش مالتيو كأو حليفو خاني أنس دحني تعناي تقدم كاف تفرحات مو متى نصبح نجو خاني وعزيو خي جدد خلو قلت في الطفيلة تاخدكو يحيش مبال مالتيو حجي خن الزاربة قليلي أي تفرحوا نداسني دفرح نجار يلن قليليو من مزح من نجار يلن كيري مسئلكم نداسني سرح تودي كديهم جزا خبل أي كل نيكا محسا مالتي زي مهنياتو ندحكمنا خنكيد كل ناسني بناء سن خنري هولنا كنحس ولا ناي محساب ناي نورمال محساب كلتا عينت محساب አለው ዲፕ ክሊኒንግ ወይ ካታ ኖርማል ክሊኒንግ አለው ወላት ኖርማል ክሊኒንግ ክገብሩና ሆሎ ገለ خصم معنا ምክንያቱ ኖርማሊ ወላ በዓልና ከማን ኣብ ገዛ ስንና ብራሽ ክንገብሮ ከለና ተጋጊና ዲና ኣብ ግርፃና ዲ ወላት ናይ ሙቭመንት ሓይል ምናልባት ተጠቂምና ገለ ከም ትድስማዓና كحاسبولنا خلو نورمالي كسمعنا مالتيو دس يبل نجارات كسمعي سلزي عب نجار يكون مالتيو رداني تكانزا نفقنا فرحات يخيدي وجن حاسبنا يخون تنحن مالتيو أو كحموني مالت እንዳስን እንተር ኣነ ኸይድ ኮይና ዝኾነ ነገር ዋላ ትሪትመንት ዝኾነ ክገብሩልና ወይ ድምላእ ስኒ ድዩ ወላ ሕጂ ተጋጊዮም ወይ ብዘይ ምፍላጥ ዲ ወይ ፈሊጦም ፐርፐዝ ዝበሃል ፈሊጦም ስኒ ነው እዚኣ ክሕማለኒ ክሕሞለኒ ነሰብ ኢሎም ኣብቲ ግርፃና ይኮነ ደብልዎ ዝኾነ ግን ክሰርሑ ከለዉ ክስማዓና ናይ ግድን ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ከዓኒ ምናልባት ኣብ ግምት እንተእትናዮ ከዓኒ نت فرحات كبلنا يخف كسلنا يخلي إلى حسم مالتي حجي قالي سوات هالو أو إذا حكيم نعيد صراحة لي من فرحاتي زبهال قديفو أقديفني فرحات زنبر النسني دار جايب الليل حجي ويك قالي سوات أو إذا حكيم زنفعني يروجن بالتعمي كم خمس لازجبرني فرحاتي جديد ندحسن مخدب له سوات هالو يرد عنيو كلهم حكايم حد عينه تيكون حج أبتنا يسرح يكون كنت بلدلو خانة قال يوم قالوا بسنة سرعة كسيلهم أجوخا دحندي خي دحندي خان نابلو كستايز قبرو قال يوم كسرح نبصرحهم راح دبلوا له أو خاي كم يجيرنا سوا حكايم كندلو خلنا نعنا زمس نعنا زتعمونا حكايم كنا نادي حيش أبت مجمرة مالتي أبت كونسلتيشن كيد كلنا كمية حكيم سوتات كأ ترى أنا يا خامنا الوقت نصبح نجو تدم اللادي وي محس أبدي خلو سني سوتات متان تفرحات قالل لنا إلا نحسب تهينا خاني أبتنا مجمرة حكايم كندلو خلنا سوتات أب قمت غيرنا خان نتنح تصبو إلى حسب مالتي ስለዚ ኣይትፍርሑ ምንም ፍርሓት የብሉን ኩሉ ግዜ ይዘክርዎ ብእዋኑ ምኻዶ ሓይሽ ወይስ ፈሪሕና ሱቕ ምባል ምክንያቱ እንተ ሱቕ ኢልና እታ ንእሽተይ ክትምላእ ዝግባእ ወይ እቲ ኖርማል ምሕፃብ ዝነበረ ናብ ካልእ ኸይድ እሞ እቲ ፍርሓትካ ከምኡ ይኸዓቢ ማለት እዩ ስለዚ ብተኸኣለና መጠን ከይፈራሕና ከለና ምንም ዘፍርሕ ነገር የብሉን እንዳስኒ ምክንያቱ ንጥዕናና ኢና ንከላኸል ንጥዕናና ኢና ክንርአን ኢልና ንኸይድ ዘለና ማለት ፍርሓት ግን ርዳእኒ እዩ ኣብ ናይ ስነ ጥራሕ ይኮና ኩሉ ኣብ ሂወትና ብዝኾነ ነገራት ከፍርሓና ክእል ማለት እዩ ግን ጥዕናና ስለ ዝቐድም ኩሉ ግዜ እንተዘይፈራሕና ኣዝዩ ኣገዳሲ ኢለ ሓስብ ምናልባት ሓደሽ ተኸታተልቲ ኮይንኩም ሳብስክራይብ ግበሩ ሼር ግበሩ ናብ ካልእ ሰባት ዝኾነ ሕቶ እንተለኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ናይ ንምንታይ ኣላይነት ዘለዎ እንዳስኒ ምኻድ ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ዶ ሓደ ግዜ ዝሰራሕኳ ቪድዮ ላ ንዓም ክትሪእዋ ትኽእሉ ኢኹም ካልእ ቪድዮታት ኣሎ ንዖም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ካልእ ክሰርሓልኩም ትደልዩ እንተሎ ከዓ ኮመንት ክትገብሩለይ ትኽእሉ ኢኹም ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ከዓ የቐኒየለይ ኣሕዋተይ ነቲ ኩሉ ሳፖርት ትገብሩ እንደለኹም